Gawang nga rin. Nag-outing mo kami tatlo. Eh, yung pala kanina hindi naka-video. Mainit ba? Ha? Mainit na. Nana? Mainit na. Init yan, di naman magkakakuan. Oh, sabi, mag-uulam. Ayos na ko rin. Kami ho hindi babaray, kami ho mag-outing. Kasama tatlong itlog. Amoy butal latag. Kami ho ay pagbababad. Dinig mo tayo sa tahimik na lugar sa latag. Ayun. Yeah. Ay hamos pala ray. Ito po, malalim yan. Bakit yun ah? Oh, wala lapad mo, hindi ka kasi cellphone na eh. Bakit na? Nakalimutan, Jackie yun. Jackie yun. Sayang yun. Kiss. No, it's not a kiss. Yes. Don't be shy. Yes, this is my friend. Friend. Yeah, what's your name? Yes, what's your name? I mean, no Paloma. need What's to your name? What's your name? Jackie. Jackie Yes, yes, Paloma. Jackie. Yes, No Jackie need to yun. kiss, chuchu, mami, papa. I mean, daddy. Kagaya niya. Yeah. Remos! Okay, alright? Alright. Peace, man. That's all. Isang kamuna picture. Flying kiss now. Flying kiss. Kisses na lang, mami. Yeah. No, kisses. Picture na lang. Ikaw naman Yes. yun. Lagi ka na. Kaki, kiss. Kiss. Yeah. Alright, dahil kayo. Ayan. Lesson. Daddy, tagayin mo na yan. Ano na? Yun na yung isa. One picture. One picture. Kala ko pare doon eh. Mga maril sana ako. Wala pa.